Assalamualaikum and hi everyone. So in this video we are going to learn chapter 1.3 Stoichiometry. Okay, specifically learning outcome yang kedua ni lah. Okay, you should be able to balance redox equation by using ion electron method. But before kita belajar cara nak balance redox equation, saya nak buat revision dengan kamu. So kita akan revise balik what is redox reaction, how to count oxidation number for atom. Okay, sebab benda-benda ni penting later on. Okay, bila kamu nak check your equation tu balance ke tak, kamu kena tahu dia punya oxidation number. And kalau kamu nak belajar nanti next semester chapter electrochemistry, if you want to check your equation anode and cathode tu betul atau tidak, pun boleh menggunakan oxidation number juga. Okay, so if you know how to count oxidation number, then advantage untuk kamu lah. Right, so jom kita belajar about redox reaction dulu. Okay, so redox reaction. Okay, so the word redox here datang daripada dua perkataan lah. Okay, reduction, ox adalah oxidation. Okay, so let us look at oxidation reaction first. Okay, so oxidation reaction macam mana kita nak kenal satu reaction tu adalah oxidation reaction. Okay, ini ciri-ciri dia. First, kita tengok dekat oksigen. Okay, so kalau berlaku pertambahan oksigen, that's mean itu adalah oxidation reaction. Maksudnya dekat sini, if you see satu compound tu, initially compound tu tak ada oksigen. But dekat produk dia dah ada oksigen. Compound tu tiba-tiba bonded dengan oksigen. So maksudnya itu adalah gain of oksigen. Okay, ataupun that compound initially ada banyak hidrogen, 6 ke. Okay, tapi dekat dia punya produk, compound tu dah jadi, hidrogen dia dah kurang jadi 3 katakan. Okay, so itu menunjukkan pengurangan hidrogen and that is a characteristic of oxidation reaction. Okay, ataupun kadang-kadang the reaction is not quite obvious lah. Okay, dia not that obvious. So maksudnya susah nak tengok daripada oksigen dan hidrogen saja. Kamu tak boleh nak determine dia punya oxidation reaction ke, reduction ke. So kita akan rely on point number 3 and number 4. Okay, point number 3 and number 4 actually related. Okay, so they are related. Dia bukan entirely different thing tapi dia berkait. Okay, so dia kata the substance lose one or more electron. Okay, kalau nak tahu dia oxidation reaction ke tak, dia akan berlaku pengurangan elektron. Okay, so macam mana nak detect pengurangan elektron? Kita akan boleh detect melalui oxidation number. Okay, so kalau oxidation number dia meningkat, that's mean dekat reactant oxidation number dia let's say lah 0. Okay, lepas tu dia menjadi oxidation number dia jadi plus 2. So maksudnya berlaku peningkatan oxidation number. So peningkatan oxidation number disebabkan oleh elektron tu berkurang lah. Sebab tu oxidation number dia jadi makin positif. Okay, so that's why kita akan belajar cara kira oxidation number nanti. Okay, and then next one act as reducing agent. Okay, so compound yang bertindak sebagai reducing agent ni, dia reducekan compound lain tapi diri dia sendiri mengalami oxidation. Okay, so ingatlah dia opposite. Okay, so reducing agent maksudnya dia compound tu reduce compound lain tapi diri dia sendiri compound tu mengalami oxidation. Okay, so itu ciri-ciri oxidation reaction. Okay, so next kita tengok reduction reaction. Okay, so reduction reaction is opposite to oxidation lah. Okay, so kalau oxidation reaction gain of oxygen, reduction maksudnya loss of oxygen. So maksudnya dekat compound tu initially dekat reactant, compound tu dah memang bonded to oxygen. Let's say lah 3 oxygen. But then at the product, compound tu dah kurang oksigen. So dah jadi mungkin tak ada oksigen langsung, daripada 3 jadi tak ada. So it shows that dia kurang oksigen. So itu adalah ciri-ciri reduction. Okay, ataupun you can see from the hydrogen. Okay, hydrogen dia makin bertambah. Ataupun ini. Okay, so bila dua benda ni dah tak boleh rely on, kita akan tengok point number 3 dan number 4 lah. Kan saya cakap dia berkait. Okay, so kalau reduction, that means substance tu gain one or more electron. Kalau dia gain electron, logically dia punya oxidation number akan jadi makin positif ke makin negatif? Electron charge negatif. So maksudnya number dia akan jadi makin negatif lah, ataupun dia akan makin berkurang oxidation number dia. Okay, so ingatlah decrease in oxidation number, that is a sign of reduction reaction. Last,
act as an oxidizing agent. So sama juga macam tadi, kalau dia oxidizing agent compound tu, that's mean dia akan oxidize compound lain, but diri dia sendiri mengalami reduction. Okay, so next tips. Okay, so ini yang cara nak ingat lah. Okay, so cara nak ingat dia adalah oil rig. Okay, pelantar minyak tu oil rig. Okay, what is oil? Oil ni adalah O stand for oxidation, I is lah. Okay, L is loss. Loss apa? Loss electron. Okay, that's mean oxidation, loss of electron. Okay, berlaku pengurangan elektron, so maksudnya itu adalah oxidation reaction. Reduction pula is gain elektron. That means dekat reduction akan berlaku pertambahan elektron. Okay, so ini will be useful later bila kita nak determine oxidation ke, reduction ke, reaction ni. Okay, so basically yang penting untuk kita rely on adalah point number 3 and point number 4 here lah. Okay. Okay, so let us look at this example here. Okay, so saya lupa nak letak arahan, but basically example ni untuk determine reaction yang saya tunjukkan arrow ni adalah oxidation reaction ke reduction. Okay, so macam mana determine, kita akan tengok dia punya ciri-ciri lah. Alright, so let us start with magnesium. Okay, so this magnesium here, okay, initially magnesium sahaja. But now our product ada MgO. That means this oxygen now bonded with this magnesium lah. So this magnesium we can say that dia gain oxygen. So kalau gain oxygen, that is a characteristic of oxidation reaction. Okay. Alright, so maksudnya reaction yang pertama ini, yang arrow biru tu adalah oxidation reaction. Okay. Alright, and then let us look at B. B, C2H4 become C2H6. Okay, so reaction tu oxidation ke reduction? Okay, so let us compare hydrogen lah. Okay, kenapa compare hydrogen? Sebab ciri-ciri oxidation or reduction rely on oxygen and hydrogen. So kita tengok hydrogen lah in this case sebab oxygen tak ada. So hydrogen initially ada 4. But then produk dia dah jadi 6 hidrogen. So 4 jadi 6. That means berlakunya pertambahan hidrogen. Okay, so pertambahan hidrogen, gain of hydrogen itu adalah ciri-ciri reduction. So maksudnya from C2H4 to C2H6, there is a reduction reaction. Okay. Right, done. Next, kita tengok CuO jadi Cu pula. Okay, so as you can see, compound dia mula-mula CuO. That means carbon pula. Copper bonded with oxygen. Okay, so tapi sekarang dah tinggal copper sahaja. Oxygen tu dah tak ada dekat sini. So itu maksudnya loss of oxygen. Okay, so loss of oxygen adalah ciri-ciri reduction. Okay, so again this one is also a reduction equation. Okay, so untuk CuO pergi Cu lah. Alright, so next kita tengok D pula, daripada C2H5OH pergi jadi CH3CHO. Okay, so basically dekat sini what happen adalah number of hydrogen tu berubah kalau kamu perasan. Okay, sebab sini hydrogen ada 5 tambah dengan 1, so overall ada 6 hydrogen dekat sebelah reactant. Okay, sini pula ada 3 tambah 1, so 4 hidrogen. So from 6 hydrogen to 4 hydrogen, itu berlaku pengurangan hidrogen. So itu adalah ciri-ciri oxidation. Okay, so oksigen dia sama, masih 1. So maksudnya dekat sini, reaction yang biru tu yang saya tunjuk, so itu adalah oxidation reaction. Okay, so far yang saya ajar kamu hanya tengok dekat point number 1 and point number 2 sahaja. Okay, sebab kita belum belajar kira, so saya tak guna lagi lah point number 3 and point number 4 untuk determine oxidation or reduction. After kita belajar kira, baru kita akan guna point number 3 and 4 to determine oxidation ke reduction. Alright, so next jom kita belajar pasal oxidation number. Macam mana cara nak kira. Tapi sebelum nak kira, kita kena tahu dululah certain atoms atau molekul apa dia punya oxidation number. Alright, so oxidation number of element can be determined by applying the following rules. Okay, so ada rule yang kamu kena ingat lah. Okay, so first, in an element as an atom or molecule, the oxidation number is 0. Okay, so dalam satu elemen, okay, atom ataupun molekul, oxidation number dia adalah 0. Okay, ayat saya macam pening sikit kan kat sini, saya kena betulkan nanti. Okay, so kiranya kamu ingatlah.
ada certain atom atau molecule, dia punya oxidation number dia 0. So macam mana? Okay, let us look at here. Okay, for example sodium. Okay, sodium dia tak ada ion, dia tak ada charge kan kat sini. So kita consider dia as atom lah. So dia punya oxidation number is 0. Okay, kalau kamu jumpa magnesium pun sama juga, Mg. Dia tak letak charge apa-apa. So that means that is atom. So the oxidation number is also 0. Okay, so kalau macam Br2 is a molecule, dia bukan atom. Okay, so bila dia molecule dalam keadaan macam ni, Br2, O2, Cl2, itu adalah molecule yang ada oxidation number 0. Okay, ingat, hafal yang tu. Okay, and then next one. In neutral molecule, the sum of the oxidation number of all atoms that made up the molecule is equal to 0. Okay, so ini kalau kita ada neutral molecule. Okay, so H2O molecule. Okay, H2O molecule dia neutral lah. Kenapa dia neutral? Sebab as you can see, H2O dia tak ada charge positif, dia tak ada charge negatif dekat H2O tu. Dia H2O saja. HCl pun sama, HCl saja. KMNO4, KMNO4 sahaja without any charge. So that's why kita assume dia sebagai neutral lah. So ke dalam keadaan neutral ni, dia punya sum of oxidation number, okay, bukan dia punya oxidation number tu seketul. Sum of oxidation number, hasil tambah ke semua oxidation number adalah kosong. So maksudnya dia dah tambah dah oxidation number hidrogen berapa, tambah dengan oxidation number oksigen berapa, tapi total dia memang equal to 0. Okay, sama juga oxidation number hidrogen ada nilai, Cl pun ada nilai berapa oxidation number dia, tapi bila total up equal to 0. The same goes for KMNO4. Oxidation number for K ada, oxidation number for Mn ada, oxidation number for oxygen ada. Tapi bila total them up, they equal to 0. Sebab apa dia equal to 0? Sebab dia punya molekul tu tak ada charge. So maksudnya hasil tambah ke semua oxidation number yang dalam atom tu equal to 0. Okay, so next C. For monoatomic ion, the oxidation number is equal to the charge of the ion. Okay, so kita ada ion yang monoatomic. So kiranya Na+. Kiranya ion tu atom dia satu je lah. Okay, so Na+, Mg2+, Al3+. Dia senang je. Dia punya oxidation number equal to the charge of the ion. Okay, so macam Na+, since dia plus sahaja, so oxidation number dia +1. Mg2+, since dia punya charge is 2+, so dia punya oxidation number pun 2+. Al3+, oxidation number is 3+. Okay, ataupun +3, samalah. S2-, so oxidation number dia adalah 2- ataupun -2. Right, so itu untuk C. Next, kita tengok pula for polyatomic ion. Tadi monoatomic ion. Okay, so sekarang polyatomic ion, so maksudnya dalam satu ion tu ada banyak atom lah. Okay, the total oxidation number of all atoms that made up the polyatomic ion must be equal to the net charge of the ion. Okay, so maksudnya dekat sini untuk polyatomic ion, hasil tambah ke semua oxidation number atoms tu, okay, mesti equal to the net charge of the ion. Okay, for example ni, MnO4-. Okay, so the total oxidation number dia adalah -1. Okay, so total oxidation number ni maksudnya dia dah tambah dah oxidation number for Mn, tambah dengan oxidation number for oxygen, last kali equal to -1. Okay, so maksudnya hasil tambah oxidation number yang atom ni bersamaan dengan dia punya charge. Okay, so kalau kamu compare D dengan B ni nak lebih kurang lah, cuma B hasil tambah atom punya oxidation number tu equal to 0 sebab dia punya molekul dia neutral. But this one, dia polyatomic ion, so maksudnya hasil tambah oxidation number atom yang dekat dalam ni equal to dia punya charge. Macam ni, Cr2O7-2- equal to -2. That means hasil tambah oxidation number of Cr dan oxygen equal to -2. Okay, so the same goes for NO3-. Hasil tambah oxidation number for nitrogen and oxygen equal to -1. Okay, so let us look at E. Okay, fluorine and other halogen always have oxidation number of -1 in its compound. Okay, other halogen. Halogen adalah elemen dalam group 17. Okay, in your periodic table, group 17 ada fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, so this element here, semua senang je. Kamu ingat dia punya oxidation number adalah -1.
Okay. Alright. Lagipun sesuai lah. F minus, Cl minus, Br minus, I minus kan selalu kan. Okay. So ingatlah negative 1. Tapi dia akan jadi positif oxidation number dia bila combine dengan oksigen. Okay. For example kita tengok this one dululah. Okay, oxidation number of chlorine dalam HCl adalah negative 1. Okay, sebab ialah kita hafal tadi Cl group 17, dia punya oxidation number is negative 1. But, bila Cl tu combine with oxygen, dia punya oxidation number of Cl tu jadi plus 7. Dia jadi plus, dia jadi positif. Okay, so bila combine dengan oksigen. Okay, so jaranglah kita jumpa this one. Usually kita akan guna yang atas ni. Okay, please take note on that. Okay, so next kita tengok ini pula. Hydrogen has oxidation number of plus 1 in its compound. Yes, hydrogen usually the charge is H+. So kita akan ingat oxidation number for hydrogen is plus 1. Okay, tapi dia akan jadi oxidation number lain kalau hydrogen tu berada di dalam metal hydride. Okay, metal hydride tu apa? Ini. Okay, so sodium hydride, NaH, MgH2, magnesium hydride. So hidrogen yang berada dalam keadaan ini, dia akan jadi oxidation number dia akan jadi negative 1. Dia bukan lagi positive 1. Okay. Tapi macam lebih kurang tadi juga, this one is rare lah. Okay, rare. Jarang kita jumpa. Usually kita akan deal with the first one. Okay, so last, oxygen has an oxidation number of negative 2 in most of its compound. Yes, oksigen pun selalu kita jumpa O2 minus kan. Okay, so the oxidation number adalah negative 2 ataupun 2 minus tu lah. Okay, so itu je lah yang kita kena ingat. Okay, so once kamu dah tahu semua benda ni, barulah kita boleh buat pengiraan. So jom kita belajar buat pengiraan. Okay, so let us start with example 1. Alright, so for example 1, dia kata assign ataupun determine the oxidation number for chromium in Cr2O72 minus. Okay, ada certain atom, dia ada banyak oxidation number ataupun dia ada banyak jenis ion. Dia ada Cr3+, Cr, ikutlah berapa pun. Macam Fe ada Fe2+, ada Fe3+, so dia banyak jenis ion. Okay, so we want to determine chromium, dia punya oxidation number dia berapa. Okay, so kita akan buat pengiraan. Okay, so cara nak kira dia macam ni. So Cr ada berapa dekat sini? Okay, over here Cr ada 2. Okay, so 2 Cr. Okay, saya akan letak 2 Cr. Okay, plus. Okay, plus oxygen punya oxidation number. Ingat lagi, tadi kita hafal oxygen usually the oxidation number equal to negative 2. Okay, tapi ada berapa oksigen? Ada 7. There are 7 oksigen. So, 7 times with negative 2. Okay, so negative 2 ni apa? Okay, so you can label lah. Ini adalah oxidation number for oxygen. Okay, while 7 tu apa? 7 tu adalah number of oxygen atoms. Okay, so ada 7 oxygen atoms. So, macam tu lah. Sama juga Cr ni. Cr ni kenapa 2 depan ni? Sebab ada 2 Cr atom dalam ni. Okay, and then hasil tambah ke semua oxidation number yang dalam atom ni equal to berapa? Kan kita hafal dekat rule yang I think D kot. So this one dia kata total oxidation number of all atom, okay, dalam polyatomic ion equal to the net charge of the ion. So macam ni, charge equal to charge dia, which is negative 1. Okay, so dekat sini actually equal to charge dia lah, negative 2. Okay, so kita pun kira lah matematik je dekat sini. Saya tak perlu nak ajar kamu dah. Okay, settle calculation. Okay, so as you can see here, 7 times negative 2 become negative 40. Negative dengan plus akan jadi negative juga. So 2Cr minus 14 equal to negative 2. So kita ubahlah, bring this here, become plus. So dia jadi plus 12 over here, and then 2Cr masih sini. So kita nak cari oxidation number for Cr only. So number 2 ni bahagilah. So 12 bagi 2 equal to 6. So maksudnya oxidation number for chromium dalam ini adalah plus 6. So this is your answer. Okay. Okay, so for example 2 pula, dia kata assign the oxidation number of sulfur dalam SO4 to negative. Sama juga. Kali ni dia minta kita cari sulfur ni berapa oxidation number dia. So S ada 1 je, so tambah S tambah dengan ada 4 oksigen. Okay, and kita dah hafal the oxidation number for oxygen is negative 2.
Okay, so hasil tambah S dengan O punya oxidation number equal to dia punya charge which is negative 2. Okay, so solve mathematically. So S minus 8 equal to negative 2. So S equal to negative 2 plus 8. So S equal to plus C. Okay, so the oxidation number for sulfur dekat sini adalah plus 6. Okay. Right, so kiranya sekarang from example 1 and 2 you already know how to calculate oxidation number. Lepas tu kamu macam, so apa function dia? Okay, nanti bila kita boleh kira oxidation number, kita boleh compare oxidation number yang dekat reactant dengan oxidation number dekat product. For example, dekat reactant oxidation number plus C katakan. So dekat product berapa oxidation number dia? Kalau dia bertambah oxidation number, that means itu adalah oxidation. If the oxidation number berkurang, that means from plus 6 dekat reactant jadi plus 4 dekat product. So maksudnya itu adalah reduction. Okay. Alright, so next saya nak kamu cuba dulu calculate the oxidation number for Mn, manganese, in both compound. Okay, and ion dekat sini lah. Okay, so kiranya cari Mn yang dalam ni berapa oxidation number dia, Mn yang dalam ion ni berapa oxidation number dia. Okay. Right, so that's all for this video. Thank you. Bye.